महामंत्री सदानंद मो मणिकर्णिका देश प्रजा वर्ग चाकर नौकर दुखी रंकी जति तपी समस्ते जे जार कार्य सुखर शांति रे जीवन यापन करिसंती तो कहार किछि विशृंखला नाई तो महामंत्री। हाँ महाराज आपण सुशासन जगु समस्ते जे जार कार्य रे रत कौन स्थान रे असुविधा कारण सूचना लोकचन को आसी नहीं समस्ते आमद प्रमोद रे परिपूर्ण धन्य महामंत्री। किंतु गोटे कथारे मु सदा सर्वदा चिंतित मो दुई पुओ झियो तांको मां जेते बेले मो कोले छाड़ी चली गले सेमानक रक्षण भक्षण लागि आम राज्य रे थिबा कुंभार कुमारी हस्त रे पर्यंत मुख दर्शन करी नाही। मु भाबुची बयस अनुपात रे एणिकी सेमाने बड़ होइथिबे तेणु भाबुची कुंभार कुंभारी घर जाई सेमानक देखा साक्षात कले भलो होंता। आपण उचित कथा कहिसथि महाराज। झियो पूजा पुओ दीपंकर एणिकी बड़ होई जाइथिबे कुआ होइथिबा ऋषि आश्रम रे विद्या शिखबाकू एते वर्ष पर्यंत निश्चय ज्ञान उपार्जन करी सारी थिबे। चलो सेमानक भलो मंद बुझी आसीबा तेबे चलतु महामंत्री तेबे चलतु महाराज। प्रिय दर्शक बंधु यही राजा ता पुओ झियो को से पुओ झियो कुंभार कुंभारी घरे अछंती जेते बेले से पुओ झियो एई जागार स्त्री मरि गला परे से कुंभार कुंभारी घरे पुओ झियो को पसिबा पई देइछि। एई समय रे आसुछंती कुंभार कुंवानी
ए दीदी मोन आशा 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 हांडी कुंडी सबु आनलु আছে মজিয়াটা মিশা আছে এ দিদি বড় এমন 10-5 জিতি গলে করে অপরা বল বদ দিচ্ছে ইন্ডকে না পারবি আর জড়ে আশা জ্ঞান থেকে না সবু বানি আছে জাঞ্জি আছে পাতলি আছে ফরি আছে নে আই কি নেই না সঙ্গে পারে আমার বুদরি বন্ত খুদরি লাস পর লাগছি আশা 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 দিদি আশা হাঁটি কুঁটি সবু আনলু আছে আন্টি আনলু আছে পাতলি আনলু আছে সবুটা আনলু আছে আশা 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 কান্দরে কাউনি মুন্ডে বই পোছরা মাটি কে খুঁদি হাঁটি মন মাটি খুঁদি করবো হাঁটি মন কলপনা কান্দরে কাউনি মুন্ডে বই পোছরা মাটি খুঁদি করবো হাঁটি মন কলপনা মাটি খুঁদবো আমি মন করলা পরা ডর ভয় নাই কিছু ডর ভয় কিছু নাই পোধা খরা দশ পাঁচ কেজি হাঁডি আনলু আছে সবু লোক ধরা হাঁডি কুঁডি আমার ভুলাই করি চলছি আছে জিউনা হাঁডি কুঁডি আমার ভুলাই করি চলছি আছে জিউনা আশা দিদি মন আশা 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 রাতে দিন আমার বিশ্রাম নাই সবুদিনে আমি করবো ভাই খোদা লড়া করি দিউনা তেনা নিয়ারে পাতলি কোন্ডি সব কিছু আমি আনলু ভাই সব লোক মন করি ধরা সব লোক মন করি ধরা দিদি ভাট তোমরা সব লোক আশা দিদি ভাট তোমরা সব লোক আশা 10 টঙ্কা লাগা রাতে के दिन के हांडी करबो आशा काय भइना हांडी कुंडिया में बिक करबी आमे करबो আছে जीवना हांडी कुंडिया में बिकी करी करबो আছে जीवना आशा ए दीदी आवरी काट भगवान होय रे बुद्री ওরে বুদরি काय ला এপে বুঝলিস हां कुआ काय
আবে মাটি আলিবা আন্ডি ঘড়িবা আন্ডি ঘড়ি করি শুক্রবার আটে নেবু শনিবার আটে নেবু 2 পয়সা পাইলু বললে তোর মোর পেটকে ভরবু বুঝলিস হয় যেতি কষ্ট করবি আছে তো ই পেটের ডড়গায় একা যাইছি আছে টোডরে কোন্ডে মালি নাই হাতে কোন্ডে চুড়ি নাই নাকে নাই কি কান নাই লোকর মাইজি পিলামনকে দেখবি বললে শাড়ি পিঁধলে হাত ব্লাউজ পিঁধলে হাত সবুটা পিঁধলে হাত আবে নু আইবে যেতি কষ্ট করলে মিশা ই গোটে কাকা শাড়ি হয় হে मन दीदी लोग के तो डोकरी बाबेला काई लगर साया डगरे चे बिलाउ तो लगता ও হো দেখি দেখ বড়াই মনকে কত সুন্দর সুন্দর শাড়ি পিঁধি করে আইলা यार सान सान लोग के ए डोकरी बात साड़ी बिलाउ डोरे तो लाज पन तो रहता মুই মিশা কেতে কষ্ট করবি আছে দেখানি नाय कर ले काई बीस ও মাটি করি আছে মাটি কুঁদবি আছে আন্ডি গড়কে লাগবি আছে কেতে কষ্ট করবি আছে काम कर ले से ना काय की सी नोले 5 फुट कोड ले काय की नाय ने दीदी बड़े बन आई की नु आई ये सांगते रे सी काली काय से नाय बोले बे